ओम शांति। आज बाबार 23/9/2020 मुरली। आज के बाबा मुरलीते विशेष महावाक्य बोलेছেন যে মানুষ যখন কারো বাচ্চা জন্ম নেয় বা কেউ বিয়ে থা করে বা কারো কোনো উৎসব বড় উৎসব পালন হয় তখন সবাই সবাইকে অভিনন্দন জানায়। তো বাবা বলছে যে এই অভিনন্দনের কোনো মূল্য নেই। সবথেকে বড় অভিনন্দন হচ্ছে যে তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছো সঙ্গম যুগে, বাবা থেকে তোমরা 21 জন্মের বর্ষা পাচ্ছ, স্বয়ং ভগবান এসে তোমাদেরকে পড়াচ্ছে, তোমরাই দেবী দেবতা হবে, তোমরাই সূর্যবংশী কুলে গিয়ে মহারাজা মহারানী হবে। তো এর থেকে বড় অভিনন্দন কিছু নেই। তো বাবা বলছে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে অভিনন্দন জানাও এবং সবাইকে জানাও যে স্বয়ং ভগবান এসেছেন আমাদেরকে এত উঁচু শ্রেষ্ঠ দেবী দেবতা বানাতে। তারপরে আজকে বাবা মুসলমান ভাইদেরকে খুব মনে করছেন যে ওরা ঈদ পালন করে, ঈদ উৎসব, তখন সবাইকে তারা মুবারকবাদ দেয় বা অভিনন্দন জানায়। তো তাদেরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো যে তোমরা এত নামাজ পড়ছো, মসজিদে যাচ্ছ, তোমরা এত ঈদ উৎসব এত সুন্দর করে পালন করছো, সবাইকে তোমরা মুবারকবাদ দিচ্ছ, তো তোমরা কেন করছো? আল্লাহের কাছে যাওয়ার জন্যে, আল্লাহের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে, না আল্লাহের রচিত স্বর্গে বা বহিস্তে যাওয়ার জন্যে? কিসের জন্যে? তো বাবা বলছে ভালো করে ওদেরকে প্রশ্ন করে তারপরে সঠিকভাবে ওদেরকে জ্ঞান দাও যে তোমরাও নিজেকে আত্মা ভাবো এবং সে আল্লাহ পিতাকে নিরাকার জ্যোতি নূর হিসাবে তাকে স্মরণ করো, তো তোমরা আল্লাহের বাড়িতে পৌঁছতে পারবে। তারপরে আজকে বাবা খুব খুশিতে বলেছেন যে তোমরা যারা হিন্দু ধর্মের আত্মা, তো তারা যারা অন্য অন্য ধর্মে চলে গেছে তো তাদেরকে তোমরা জ্ঞান দাও, তো যে তোমাদের কুলের আত্মা হবে তারা ঠিক চলে আসবে। তারপরে বাবা বলছেন যে সবথেকে বড় মুবারক বা সবথেকে বড় অভিনন্দন হচ্ছে কি যারা মায়ার উপরে সম্পূর্ণ বিজয় প্রাপ্ত করে বেজন্তী মালার দানা হচ্ছে, তো তাদেরকে সবাই জয় জয়কার করবে, অভিনন্দন করবে, সবাই তাদেরকে মুবারক দেবে। তো এটাই হচ্ছে সবথেকে বড় বিজয় আর সবথেকে বড় বিজয় এবং সবথেকে বড় প্রালব্ধ। তো এইভাবে সবাইকে এই বাধাই দাও। এবার আসুন আমরা বাবার পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনবো। हे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। বাবা বলছেন যে তোমাদের সব সময় এই লগন থাকা দরকার যে কি করে আমরা সবাইকে সুখ ধামের রাস্তা দেখাবো। সবাই যেন জানে যে এটা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, এটাই উত্তম পুরুষ হওয়ার যুগটা আছে এবং আত্মার সঙ্গে পিতা পরমাত্মার মিলন করার যুগ। আজকের মুরলির প্রশ্ন, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? বাবা বলছেন যে তোমরা নিজেদের মধ্যে কখন বাধাই দাও আর মানুষ কখন বাধাই দেয়? তো বাবা উত্তরে বলছেন मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं है। বলছেন মানুষ কখন বাধাই দেয়? যখন কোনো সন্তান জন্ম নেয় বা কেউ কোনো ব্যাপারে সফল হয়, বিজয়ী হয়, বা কারো বিয়ে হয়ে থাকলে বা কোনো বড় উৎসবের দিন আসলে তখন মানুষ মানুষকে মুবারকবাদ দেয় বা বাধাই দেয় বা কংগ্রেচুলেশনস দেয়। কিন্তু বাবা বলছে এটা কোনো আসল বাধাই নয়। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। বলছে সব থেকে বড় বাধাই বা মুবারক হচ্ছে কি যখন কেউ আত্মা বাবার বাচ্চা হয়ে যাচ্ছে তখন তাকে বাধাই দাও। কেন বাবার বাচ্চা হলেই তো সে 21 জন্মের সুখের অধিকারী হবে। तुम कहते हो हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट
सुख धाम में जाते हैं, तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। তো আজকে বাবা বলছেন যে সবথেকে বড় খুশির কথাই এটা যে যখন কেউ বাবার বাচ্চা তৈরি হয় এবং সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে যায়, সুখ ধামের অধিকারী হয়ে যায়, 21 জন্ম দেবতা পদের অধিকারী হয়ে যাচ্ছে, স্বর্গীয় সুখ পাওয়ার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে, তো এর থেকে বড় বাধাই আর কি হতে পারে? বাকি সব বাধাই বাবা বলছে ফিকা, আর এই বাধাই হচ্ছে সব থেকে বড় বাধাই। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन है? यह तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परम पिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता, परम पिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे। बाबा बोलছেন যে বাবা দুঃখ হরতা সুখ কর্তা। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে বাবা কি করে আমাদের দুঃখ দূর করছেন আর আমাদেরকে সুখ শান্তিতে নিয়ে যাচ্ছেন। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में, उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? বলছেন মুসলমান ভাইরা যখন নামাজ পড়ে তখন তারা ভগবানের বন্দগি করে। তো কার জন্য প্রার্থনা করছে, কার জন্য বন্দগি করছে? তো আল্লাহের কাছে যাওয়ার জন্য না, আল্লাহ যে বহিশ্ত বানিয়েছে, স্বর্গ বানিয়েছে সেখানে যাওয়ার জন্য। तो अल्लाह का घर अलग है और बहिश्त अलग है। अच्छे আল্লাহের বাড়ি আলাদা আর बहिश्त माना स्वर्ग आलादा। वहां तो आत्माएं शांति में रहती हैं, शरीर नहीं रहते। यह जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं परंतु हम आत्माएं जाएंगी। বলছেন মুসলমান ভাইদেরকে যে সবাইকে জানা দরকার যে আল্লাহের কাছে যখন আমরা যাব তখন এই দেহ সহিত যেতে পারবো না, এই দেহকে ছেড়েই যেতে হবে আর শুধু আত্মা যাবে। वह सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे, अल्लाह को तो जानते ही नहीं। तो अब यह मनुष्यों को कैसे राय दे कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, यह उन्हों को कैसे समझाएं। বলছেন যে বিশ্বে শান্তি কখন ছিল বা বিশ্বে শান্তি কি করে হতে পারে এটা সাধারণ মানুষকে কি করে বোঝাবে। तो सर्विस एबल बच्चे जो हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को यह चिंतन रहता है, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें। बाबा বলছেন যে আমি তোমাদেরকে যেমন পুরো সৃষ্টি রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান দিয়েছি, তো ঠিক সেরকম এখন তোমরাও সারা বিশ্বের আত্মাকে এই জ্ঞানটা দাও। तो बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिश्त में सब तो जाएंगे नहीं। सबाई जे गोल्डन एज बा
बहिष्ते चले जाबे ता तो हबे ना, स्वर्गे तो सबाई जेते पारबे ना। वहां तो होता ही है एक धर्म, बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं है। বলছেন যে সত্যযুগে তো এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মই হবে, আর তো কোনো ধর্ম হবে না, তো এটাতে কোনো অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती ही है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से, वहां फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। बाप आते भी हैं पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम शांति धाम में जाते हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। বলছে এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে এখন আমরা আগে শান্তি ধামে যাব, তারপরে সুখ ধামে আসব। तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष। तो जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। अच्छा, যতক্ষণ आत्मा पवित्र ना होवे ततক্ষণ उत्तम पुरुष होते पारबे ना। तो अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। বলছেন এখন যে তুমি আমাকে স্মরণ করো, আরে সৃষ্টি চক্রকে ঘোরাও এবং সাথে दैवी गुणों धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। सत्ययुगे सबार मैनर्स खूब भालो थाकबे। तो भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं। अच्छा, এত উঁচু দেবী দেবতাদেরকে এখনকার কলিযুগের মানুষ বা দাপর যুগের राजा रानीराव पूजो करें। उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं। यह तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को समझाएं कैसे, कौन सी सहज युक्ति रचें। यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है, यह देह अभिमान है। अच्छा, আসল জ্ঞান তো বাবার মধ্যে আছে। মানুষ ভাবে যে আমার মধ্যে জ্ঞান আছে, তো বলছি এটা তো তোমাদের দেহ অভিমান। इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है, बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे। বলছেন সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে তো শাস্ত্রের জ্ঞান, বাবার আসল জ্ঞান বাবা দিচ্ছেন যখন বাবা নিজেই আসবেন। तो युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं। समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। বলছেন দাপর কালে ঋষি মুনিরা তারা অনেক চেষ্টা করেছেন ভগবানকে জানার জন্য, লাস্টে তারা বলে দিল নেতি নেতি আমরা ভগবানের পরিচয় জানতে পারছি না। তো বলছে দাপর যুগে ঋষি মুনিরা না করে দিয়েছে, আর এখন কলিযুগের মানুষরা নিজেকেই ভগবান বলে দিচ্ছে বা কৃষ্ণকে ভগবান বলছে। निराकार भगवान ही रचता है, परंतु वह कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कह देते नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु कोई हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। বলছেন যে মানুষ ভগবানকে বলে ভগবানের কোনো নাম নেই, কোনো রূপ নেই। তো বাবা বলছে এটুকু তারা বুঝতে পারে না যে নাম বা রূপ ছাড়া এই ব্রহ্মাণ্ডে কোনো বস্তুই নেই। যদি আমরা বলি হাওয়া, তো হাওয়াকে দেখা যায় না বা তাকে কোনো একটা আকার দেওয়া যায় না, কিন্তু তাও হাওয়ার নাম তো আছে বা হাওয়াকে অনুভব করা যায়, ঠান্ডা হাওয়া না গরম হাওয়া। এবার যদি কোনো বাচ্চাকে বলা হয় যে তুমি একটু বাতাসটাকে এঁকে দেখাও যে বাতাস বইছে, এটা ভালো যে পেন্টিং জানে সে বাচ্চা বাতাসের একটা
সুন্দর ড্রয়িং করে দেবে যে বাতাস বইছে, তো তাকে একটা রূপ দিয়েই দেবে। তার মানে প্রত্যেক জিনিসের একটা রূপ তো আছে। তো যে সৃষ্টি রচয়িতা, যে রচনাকার, তার রূপ হবে না এটা হতে পারে? তো এটা বলে দেওয়া যে ভগবানের কোনো নাম নেই, কোনো রূপ নেই, বলছে এটা পুরোটাই একদম একটা মানে বুদ্ধিহীনতার একটা ব্যাপার। तो अगर कहते हैं पत्थर ठिक्कर कच्छ मच्छ सब में है तो वह नाम रूप हो जाता है। আচ্ছা, যদি তোমরা এটাই বলো যে ভগবান প্রত্যেক পাথরে কণা কণাতে কচ্ছ অবতার হয়ে এসছে, মৎস্য অবতার হয়ে এসছে, তো এটার কি নাম রূপ নেই? তো কব क्या कहते रहते हैं? বলছে মানুষ ভগবানের জন্য কখন কি বলছে। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं। सारा दिन তোমাদের মনের মধ্যে এরকম চিন্তন চলা দরকার যে কি করে আমরা সবাইকে বাবার পরিচয় দেব। यह मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं। मनुष्य को नमन नहीं करता, मनुष्य को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। अच्छे जी, मानुष के नमन करे ना, किंतु मानुष भगवान बा देवी देवतादेरके नमन करे। केन मानुष थेके देवता ऊंचो, देवता थेके परमात्मा ऊंचो। तो मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास पहुंचे कैसे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि बनाती है। বাবা বলছেন যে ওদেরকে জিজ্ঞেস করো যে আল্লাহের কাছে পৌঁছানোর পথ কি। তো যতক্ষণ নিজেকে আত্মা না ভাবা হচ্ছে, পরমাত্মা বিন্দুকে স্মরণ না করা হচ্ছে, ততক্ষণ আল্লাহের কাছে কি করে পৌঁছবো। আর সেকেন্ড প্রশ্ন করো যে আল্লাহ যদি কোনোদিন সৃষ্টি রচনা করে থাকেন তাহলে তার সৃষ্টির প্রথম রূপটা কি হবে, আর সেই সৃষ্টিতে কারা ছিল। तो यह सब बातें कैसे समझाएं, इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। বলছেন আমি তো বিচার সাগর মন্থন করব না, তোমাদেরকেই করতে হবে। तो बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है, तो जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। বলছেন এখন তো কলিযুগে সব তম প্রধান, আয়রন এজ মানে লোহ যুগ। তো কখনো তো স্বর্ণতুল্য যুগ ছিল, তো সেই সুবর্ণ যুগ কবে ছিল? तो गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी আছে দুটো ওয়ার্ড আছে, পবিত্রতা আর অপবিত্রতা। তো পবিত্রতার যুগ কখন ছিল আর অপবিত্রতার যুগ কখন আছে? तो सोने में खाद डाली जाती है ना, आत्मा भी पहले प्योर तमो प्रधान है, आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उसमें खाद पड़ती है। आत्मा प्रथम आगे शतो प्रधान है, तारपरे और मध्य अपवित्रतार खाद पड़े जाए। तो जब तमो प्रधान बन जाती है तब बाप को आना है। बाप ही आकर सतो प्रधान सुख धाम बनाते हैं। सुख धाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। तो हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं। प्रत्येक মানুষকে তিনটে অবস্থাকে पार करते হবে, सतो रजो तमो। तो अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। देहेर समस्त संबंध भूले निजे के आत्मा भावो। भगवान में वास तो है ही,
मेरे को याद करने से यह जो 5 भूत हैं वह निकल जाएंगे। अच्छे আমাকে স্মরণ করলে তোমার ভিতরে যে 5টা বিকারের ভূত আছে এটা সব বেরিয়ে যাবে। तुम बच्चों को रात दिन यही चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया कि जाऊं और जाकर सबको सुखी बनाऊं। বলছে বাবারও তো চিন্তা হলো যে আমার বাচ্চারা এত দুঃখী হয়ে আছে, এবার যাই আর সবাইকে সুখী বানাই। तो साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे? तो यह विचार सागर मंथन करो, क्या ऐसा उपाय निकालें जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। তোমরা নিজেদের মধ্যে এরকম চিন্তন করো যে মানুষকে কি এমন একটা উপায় আমরা বলি যাতে মানুষ খুব তাড়াতাড়ি বুঝে নেয় যেটা কলিযুগের শেষ আর সত্যযুগের প্রারম্ভ, এটা पुरुषोत्तम संगम युग। तो इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं फिर नीच गिरते हैं। पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तो तमो प्रधान नहीं होंगे। বলছেন যে কোনো জিনিস একদম প্রথম অবস্থায় তমোপ্রধান তো কখনো হয় না, আগে সব জিনিস সুন্দর হয়, সতপ্রধান হয়, তারপরে ধীরে ধীরে সে খারাপ হতে লাগে। তো বাবা বলছেন যে এখন আমরা সব পুরুষোত্তম হচ্ছি, আর সত্যযুগে আমরা সবাই খুব উঁচু স্থিতিতে ছিলাম, তারপরে ধীরে ধীরে আমরা নিচে আসছি, আমাদের কলা কমতে লাগছে। बच्चे इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं। বলছেন যে মানুষ আমরা এত প্রদর্শনী করছি, সেবা করছি, তাও মানুষ বুঝছে না। भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं, उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। चंद्रमारो একটা স্টেজ আছে, ধীরে ধীরে সে পূর্ণিমার দিকে যায়, মানে পূর্ণ চন্দ্রমা হয়। তো সেরকম বাবা বলছে যে তোমাদেরকেও পুরো তমোপ্রধান থেকে অমাবস্যার রাত থেকে একদম পূর্ণিমার রাত পর্যন্ত মানে 16 কলায় संपूर्ण होते समय तो লাগবে। तो हम भी तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। वह तो है जड़, फिर यह है चैतन्य, तो हम कैसे समझाएं? मुसलमानों के मौलवियों को समझाएं कि तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो, यह विचार सागर मंथन करना है। आज बाबा আমাদের মুসলমান ভাইদেরকে খুব মনে করছেন। বাবা বলছে তা তোমরা মৌলবীদের কাছে যাও, তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যে কেন তোমরা নামাজ পড়ছো, কার ইয়াদে পড়ছো, পড়ে তোমরা কি পাবে। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहां जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो यह है कि जब हम सब दुखों से छूट सुख धाम में जाएं, तब कहा जाए मुबारक हो। বলছেন যে ওরা সবাই ঈদ মুবারক করে। তো বাবা বলছে আসল মুবারক তো এটা যে সবাই আমরা এই দুঃখের দুনিয়া থেকে মুক্তি পেয়ে সুখ ধামে যাব, এটাই হচ্ছে সবথেকে বড় मुबारकबाद। तो हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं। কোনো ব্যাপারে যদি কেউ জয় প্রাপ্ত করে তো তাদেরকেও বাধাই দিতে হয়। कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, सदैव सुखी रहो। हम तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दें। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है, बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो। तुम 21 जन्मों के लिए पदम पति बन रहे हो।
ভগবান স্বয়ং আমাদেরকে পদমপতি বানাচ্ছেন 21 জন্মের জন্য, আবার নিজেই মুবারকবাদও দিচ্ছেন যে আমার বাচ্চা তুমি কত ভাগ্যশালী, তুমি কত খুশনসিব আত্মা, তুমি পদ্মা পদম ভাগ্যশালী যে তুমি 21 জন্মের জন্য पद्मा पदम पति হচ্ছ। तो अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा ले, सबको मुबारक दे, तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते, तुमको जानते ही नहीं। और মানুষ তোমাকে বাধাই দিচ্ছে না, কারণ যে তোমরা কি পুরুষার্থ করছো, তারপরে কি তোমাদের प्रारब्ध तैरी होच्छे, कत तुम्हारे इनकम होच्छे, एटा मानुष केउ जानेई ना। मुबारक देवे तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लिए बने। यदि ओरा তোমাদেরকে যদি বাধাই দিতে পারে, তোরা নিজেরাই সেরকম তৈরি হবে যাতে ওরাও এই বাধাই পেতে পারে। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो, मुबारक हो कि हम बेहद के बाप के बने हैं। सब ब्राह्मण बाच्चारा তোমরা নিজেদের মধ্যে এক দুজনকে খুব বাধাই দাও যে তুমি ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো, বাবার বর্ষার অধিকারী হয়েছো, সত্যযুগে যাওয়ার অধিকারী হয়েছো, দেবপদ পাওয়ার অধিকারী হয়েছো। খুব খুশিতে সবাইকে বাধাই দাও। तुम कितने खुश नसीब हो, कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं ना मुबारक हो। अच्छा, यदि केउ लॉटरी पाए बा संतान जन्म नेय तखन बोले ना बधाई हो। तो बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं। यदि बाच्चारा पढ़ाशोनाते पास है तखन सबाई बधाई देय आत्मीय स्वजन। तो तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो, हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। तो বলছে তোমাদেরকে তো দিলের মধ্যে কত খুশি, তোমরা নিজেকে নিজেই বাধাই দিচ্ছ বা মুবারক দিচ্ছ যে আমরা বাবাকে পেয়েছি, সব স্বয়ং ভগবানকে পেয়েছি, যাকে সারা দুনিয়ার মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে, যাকে বড় বড় রাজনেতা, ধর্মনেতা, অভিনেতা তারা জানে না, আমরা তাকে জেনে গেছি, তাকে পেয়ে গেছি। সে নিজেই আমাদেরকে এত সুন্দর জ্ঞান দিচ্ছেন, পড়াচ্ছেন, রোজ মিঠে বাচ্চে বলছেন, আমাদেরকে নমস্তে করছেন। তো আছে কত বড় বাধাই, নিজেকে নিজে দাও আর প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চাকেও দাও। तो बाप समझाते तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो वह अब सदगति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंच ते ऊंच बनेंगे उनको नीच वाले कहेंगे मुबारक। যে তোমরা যখন শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হবে তখন তোমাদের নিচু যারা আছে তারা তোমাদেরকে মুবারক দেবে। तो आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो, नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है। বলছেন যারা মায়ার উপরে সম্পূর্ণ বিজয় প্রাপ্ত করবে, যারা পরীক্ষায় পাস হবে তো তারাই বেশি মুবারক পাবে এবং তারাই पूजनीय হবে। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है, फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्यों को पता नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं, तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुंचे। पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं। বলছেন তোমরা যুক্তি রচনা করো যেমন কি করা যায় যাতে বাড়ি বাড়িতে বাবার মেসেজ পৌঁছে যায়। এবার যদি তোমরা এরোপ্লেন দিয়ে পর্চা যদি ফেলো উপর থেকে হ্যান্ডবিল, তো প্রত্যেক বাড়ির ছাদে তো পড়বে না, কোথায় কোথায় পড়ে যাবে। यह तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं
कि बाप के पास कैसे पहुंचे। বলছে এক এক জনের হাতে এই হ্যান্ডবিলটা যাওয়া দরকার। তো ভালো করে যখন পড়বে তখন বুঝবে যে হ্যাঁ এবার ভগবানকে পাওয়ার রাস্তাটা কি হতে পারে। कह देते हैं सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। বলছে যে মানুষ এটা একটা ভ্রান্তিতে আছে, বিভ্রান্ত হয়ে আছে যে সব পথই ভগবানকে পাওয়ার রাস্তা। তো বলছে এটা হতে পারে না। परंतु बाप कहते हैं कि तुमने तो जन्म जन्मांतर भक्ति दान पुण्य बहुत किया, तो क्या परमात्मा मिला। बाबा प्रश्न করছে যে যদি যত মত তত পথ বা সমস্ত পথ দ্বারাই ঈশ্বরকে পাওয়া যেতে পারে এটাই মানুষের ধারণা, তাহলে তুমি তো জন্ম জন্মান্তর এত পুজো পাঠ ভক্তি এত কর্মকাণ্ড এত বেদশাস্ত্র পড়েছো, এত গুরু গোসাই করেছো, এত দান পুণ্য করেছো, এত যজ্ঞ করেছো, তাহলে এখন পর্যন্ত কেন ভগবানকে পাওনি। বাবা প্রশ্ন করছেন তাদেরকে। तो कह देते यह सब अनादि चलता आया है। और তারা ভগবানকে উত্তর দিয়ে দেয় যে সব তো অনাদি পরম্পরা থেকে চলেই আসছে। परंतु कब से शुरू हुआ, তাহলে কবে থেকে আরম্ভ হলো। अनादि का अर्थ नहीं समझते, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है। यह सब रेजगारी बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते। বলছেন যে তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো যে কে কত বেশি ভক্তি করেছে। তো যে একদম সত্যযুগে স্টার্টিং এ এসেছে সে দাপর যুগে ভক্তিও একদম আরম্ভ থেকে করবে, আর যে দাপর যুগে একদম শুরু থেকে ভক্তি করেছে সে বাবার জ্ঞান মার্গে একদম আরম্ভ থেকে আসবে। তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে কার কেমন পুরুষার্থ আর কেমন প্রারব্ধ আর কে কখন দাপর যুগ থেকে ভক্তি শুরু করেছে। তো বাবা বলছেন যে এত কথা তো নতুনদেরকে বোঝানো যায় না। तो यह सब रेजगारी बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते, क्या करें। कोई अखबार में डाले टाइम तो लगेगा, सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल न सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाए। বলছে সবাই যদি পুরুষার্থ করতে লাগে তাহলে তো সত্যযুগে ভিড় হয়ে যাবে। यह हो ही नहीं सकता। তার মানে এটা না যে আমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাও এটাই বাবাকে বলে দেবো যে বাবা আমরা যদি সব উঁচু পুরুষার্থ করি, খুব শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ করি, তীব্র পুরুষার্থ করি, তাহলে তো আমরা সত্যযুগে রাজা রানী হয়ে যাব। তাহলে সবাই তো রাজা রানী হতে পারবে না, তাহলে ঠিক আছে আমরা প্রজাই থাক, তাহলে এত পুরুষার্থ করতে হবে না, এরকম বাবাকে যেন আমরা না বলি। বাবা এটা অন্য ধর্মের সব আত্মাদের জন্য বলছে যে সবাই তো পুরুষার্থ করবে না, নাহলে তো ভিড় হয়ে যাবে। तो यह हो ही नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें। তোমাদের একটাই চিন্তা যে আমাদের দেবতা ধর্মের আত্মা যারা অন্য ধর্মে চলে গেছে তাদেরকে কি করে আমরা আবার পুনরায় নিজের ধর্মে নিয়ে আসবো। तो कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं। हिंदू धर्म वाले असूल में देवी देवता धर्म के हैं, यह भी कोई नहीं जानते। যে হিন্দু ধর্মের আত্মারাই হচ্ছেন দেবী দেবতা কুলের আত্মা, এটাও কেউ জানে না। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। যারা খাঁটি হিন্দু হবে তারা নিজের আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মকে মানবে। तो इस समय तो सब पतित हैं, बुलाते हैं पतित पावन आओ, निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे पाया। भारत में इस समय तो कोई राजाई है ही नहीं। বলছে যে একটু বিচার করো যে লক্ষ্মী নারায়ণ এত বড় রাজত্ব কি করে পেল। এখন তো ভারতবর্ষে কোনো রাজতন্ত্রই নেই।
जिसको जीत कर राज्य लिया हो, वह कोई लड़ाई करके राजाई तो पाते नहीं। বলছেন যে দেবী দেবতা ধর্মের আত্মা বা লক্ষ্মী নারায়ণেরা তো কারোর সঙ্গে স্থূলভাবে যুদ্ধ করে রাজ্য নেয়নি। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता कोई को पता नहीं। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है যে তোমরাও এখন বাবা থেকে জানছো। औरों को कैसे बताएं जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, ये पक्का निश्चय है। বলছেন যে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যে তোমরা ঈদ মুবারক করছো তো তোমরা কি সত্যি আল্লাহের কাছে যাচ্ছ? এটা তোমাদের অটল বিশ্বাস? जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है, यह तो वर्षों से तुम करते आए हो। कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं? বলছে এত ঈদ মুবারক করছো, এত উৎসব পালন করছো, তো তোমরা কখনো খুদার কাছে যাবে কি যাবে না? তো মুझ পড়েंगे, তোমাদের কথা শুনে ওরা কনফিউজ হয়ে যাবে যে এরা কি বলছে। बरोबर हम जो पढ़ते हैं क्या करने के लिए। বলছেন যেমন মানুষ যা কিছু করছে তার পিছনে তো একটা লক্ষ্য থাকে, একটা উদ্দেশ্য থাকে। তো যেমন এখন আমরা ঈশ্বরীয় পড়া পড়ছি, তো আমাদের লক্ষ্য আছে যে আমরা নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী, মনুষ্য থেকে দেবতা, পতিত থেকে পাবন, কলিযুগী মনুষ্য থেকে সত্যযুগী দেবতা হব। তো সেরকম ওরা যে এত নামাজ পড়ছে, এত মসজিদে যাচ্ছে, এত উৎসব পালন করছে, তো লক্ষ্য কি? তোমরা কোথায় যাবে? আল্লাহকে পাবে, না আল্লাহের বাড়িতে যাবে, না আল্লাহ দ্বারা রচিত যে বহিষ্ঠ স্বর্গ সেখানে যাবে? বলছে তোমাদের ওদের কাছে গিয়ে লক্ষ্য কি জানা দরকার। तो ऊंच ते ऊंच एक अल्लाह ही है, बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो। বলছে তাদেরকে বোঝাও যে তোমরা সবাই এক আল্লাহ পিতার সন্তান, তোমরাও আত্মা। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के घर पहुंच जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है, अभी इनको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे ना। বলছে দুনিয়াকে এখন তো স্বর্গ বলা যাবে না, সব তো আত্মা পতিত, তো পবিত্র না হলে তো বহিষ্ঠে যেতে পারবে না। आत्मा कोई फट से सतो प्रधान नहीं बनती। बाबा বলছেন যে এত তাড়াতাড়ি আত্মা শত প্রধান হবে না। तो यह सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है, तब तो समझाते हैं ना। तो युक्तियां निकालनी चाहिए, किसको कैसे समझाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। বলছেন যেমন বাবার এটা চিন্তন এলো যে কি করে আমি যাই নিচে পৃথিবীতে আর বাচ্চাদেরকে আমি সুখী বানাই, বাচ্চারা খুব দুঃখী হয়ে আছে। তো যেমন বাবা আমাদের জন্য এসেছেন দুঃখ দূর করে সুখ দেওয়ার জন্য, তো এরকম বাবার মদদগার বাচ্চা হয়ে আমাদেরকেও প্ল্যানিং করতে হবে যে প্রত্যেক বাড়ি বাড়িতে বাবার মেসেজ কি করে আমরা পৌঁছে দিতে পারবো। 2 नंबर पॉइंट। सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। বলছেন যে সকলের বাধাই পাওয়ার জন্য
বৈজন্তী মালা 108 রুদ্রাক্ষ মালা বৈজন্তী মালার দানা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। पूज्य बनना है, पूज्य होते হবে। आज के वरदान, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। নম্রতা এবং শক্তি দুটোর ব্যালেন্স দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য বিশেষ সেবাধারী হও। वरदानी विस्तार, जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। যেখানে ব্যালেন্স হয় সেটাই কামাল দেখা যায়, সেখানে কামাল দেখা যায়। যেমন দেখানো হয় না যে দুধারে দড়ি বাঁধা আছে, একটা পাতলা দড়ির উপরে কি করে অনেকেরা হাঁটে, তো এটা একটা ব্যালেন্সের ব্যাপার, তো সেটাকে দেখার জন্য সবাই যায়। তো সেরকম বাবা বলছে যেখানে ব্যালেন্স রাখে বা ব্যালেন্স দেখায় সেটাকেই একটা आर्ट भावा है, कला, একটা कमाल। तो जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। সেরকম বাবা বলছে যে তোমরাও নম্রতা আর সত্যতার অথরিটির ব্যালেন্স রেখে কাউকে যখন বাবার পরিচয় দেবে তখনই চমৎকার মনে হবে। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है, মানে এত খাঁটি সত্য কথা, এত উঁচু সত্য কথা, অথচ খুব জোর গলায় নয়, কিন্তু নম্র নম্র ভাষায় আমাদেরকে বাবার সত্য পরিচয় সবাইকে দিতে হবে। आपके बोल स्पष्ट हो, তার জন্য বাবা কি বলছেন যে আমাদের শব্দ যেন স্পষ্ট হয়। उसमें स्नेह भी हो, তার মধ্যে স্নেহ যেন থাকে। नम्रता और मधुरता भी हो, নম্রতা আর মাধুর্যতা থাকে। और महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। তার সাথে সাথে প্রত্যেক শব্দ মহান এবং সত্যতার সঙ্গে, তবে বাবা প্রত্যক্ষ হবেন। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, বলার সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে অনুভব कराओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो, যাতে ওরা একদম লগনে মগন হয়ে যাক। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं, এরকম স্বরূপ দ্বারাই সেবা যে করে সেই হচ্ছে বিশেষ सेवाधारी। स्लोगन, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। বলছেন যদি তুমি সময়ের অনুসারে কোনো সাধন পাচ্ছ না, যেমন যোগের সময় গান চলছে না, যোগের সময় লাল লাইট জ্বলছে না, তো তার মানে কি যোগ হবে না? তো বাবা বলছে যে সাধন হোক না হোক তোমাদের সাধনা যেন খণ্ডিত না হয়, সাধনা যেন নির্বিঘ্ন ভাবে চলতে থাকে, এটাই হবে আসল সাধনা। সাধনের উপরে আধারিত হয়ে সাধনা যেন না হয়। কত সুন্দর স্লোগান। তাই আমরা সবাই বাবাকে আবার থ্যাংক ইউ জানাবো, শুক্রিয়া বাবা, শুক্রিয়া। আর আজকে বাবা বললেন সবাইকে ব্রাহ্মণ হওয়ার, বিজ্ঞ হওয়া এবং বাবার বাচ্চা হওয়ার বাধাই দিতে হবে। তো আমরা নিজেকে নিজেও বাধাই দেব, বাবা তোমাদেরকে দিচ্ছেনই, আর তার সাথে সমস্ত ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে, ঈশ্বরীয় ভাই বোনদেরকেও আমাদেরকে বাধাই দিতে হবে। ওম শান্তি।